तो मित्रों जो मारू शाक बनीने तैयार थई गयुं। चोरी बटाका રીંગણનું શાક જોઈ લો। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। मित्रों स्वागत है तमारुं मारा नवा ब्लॉग में। मित्रों सवारना 9:30 वागी गया है, तो मैं बधाने गुड मॉर्निंग ने केम छो तमे बधा मजामां? बधा मजामां रहो, द्वारकाधीश बधाने सारा सारा रखे ने मस्त रखे। तो मित्रों चैनल पर नवा तो सब्सक्राइब करजो, वीडियो सारा लगे तो लाइक शेर कॉमेंट करजो ने चैनल पर नवा तो सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो मित्रों जो बधुं घरनुं काम पती गयुं, आज नास्तो माथुं धोईने मस्त नहीं काढी। चालो मित्रों जमा बनावવાની શરૂઆત कर दो। तो आज बनावुं छुं ચોરા बटाका રીંગણનું શાક અને मस्त गरमा गरम रोटली। तो बन्या रहेजो वीडियो में। वीडियो सारो लागे तो लाइक शेर कमेंट करजो। तो मित्रों जो आज ચોરી बटाका રીંગણનું શાક बनावुं छुं, तो चलो वीडियो में बन्या रहेजो। मित्रों एक डूंगरी, एक टामेटू अने चलो रई नाखी दीए। हवे जीरु, डूंगरी। मित्रों डूंगरी मस्त शेकाई जाए पछी टामेटू नाखी दीए, मसालो नाखी दीए। अने आज ચોરી बटाका રીંગણનું શાક बनावुं छुं। डूंगरी शेकाई गई, टामेटू नाखी दीए। हवे मित्रों हळदर, जीरा पाउडर, लाल मरचुं ने आ बीजू लाल मरचुं है गरम मसाला जो, तो हवे आमां नाखी दीए। जो मित्रों हवे थोड़ुं पाणी नाखी दीए चढ़वा माटे। मीठू, तो चलो हवे एने थवा दीए, ढाकी दीए। तो मित्रों जो मारू शाक बनीने तैयार थई गयुं। ચોરી બટાકા રીંગણનું શાક જોઈ લો। હવે ઉપરથી નાખી દઈએ ધાણા। તો ચોરી રીંગણ બટાકાનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું અને એની જોડે ઘઉંની રોટલી। તો જમવાનું બપોરનું રેડી થઈ ગયું। ચોરી બટાકા રીંગણનું શાક, ગરમા ગરમ ઘઉંની રોટલી। तो बपोरનું જમવાનું મારું બનીને રેડી થઈ ગયું। આજે ચોરી રીંગણ બટાકાનું શાક બનાવ્યું અને મસ્ત ગરમા ગરમ રોટલી ઘઉંની। તો ચાલો મિત્રો આજ માટે આટલું જ। ચેનલ પર નવા તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર કમેન્ટ કરજો। તો મળે નવા બ્લોગમાં। જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે, જય દ્વારકાધીશ, હર હર મહાદેવ, ભાઈ બધાની।